नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो दोस्त अहबाब माएँ बहनें बेटियों का हमारे चैनल को देखने का, K21 को देखने का, हमसे बने रहने का शुक्रिया। आज का टॉपिक नहायत इम्पोर्टेंट, माएँ बहनें बेटियाँ, उनकी तरफ से बार बार ये सवाल किया जाता है, चेहरों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, निशानात आते हैं, स्किन लटक जाती है। मेरे बच्चे, इसके लिए सबसे पहले तो जो आपने क्रीमें लगाई, जो आपने आर्टिफिशियल गैर फितरी गैर कुदरती इलाज किया, उसके लिए तो मैं शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ ना, क्योंकि आपके इस तमाम कांड की वजह से, इन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से यकीन करें आपने अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई है, आपका चेहरा अशरफुल मखलूक़ात बनाया है अल्लाह ताला ने। आपने अपने इस जिस्म की, इस चेहरे की, इस जान की, इन ऑर्गन्स की, इन टिश्यूज़ की, इन सेल्स की हिफाजत करनी है। साथ मिलके कहें इंशाअल्लाह। थोड़ा सा कहते हैं कि आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, इस्लामी टच। हमने कहा हम भी अपनी वीडियो को इस्लामी टच दे देते हैं। बहरहाल सीरियस गुफ्तगू पर आते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं झिर्रियों के हवाले से। देखिए, इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने तमाम आर्टिफिशियल गैर फितरी गैर कुदरती क्रीम्स ऑइंटमेंट्स यूज़ करना बंद कर देना है, लोशंस यूज़ करना बंद कर देना है, और कोशिश ये करना है कि आपने बेबी सोप ले लें, बेसन से मुँह धो लें, इन चीज़ों से मुँह धोएँ। जितना भी ये सोप वगैरह भी है, इन सब में कास्टिक शामिल होता है। आपने कास्टिक वाले शैम्पू से, कास्टिक वाले साबुन से, सोप से आपने बचना है। अच्छा, उसके अलावा अब हमने क्या करना है कि आपको हम नुस्खा बता देते हैं, मगर कुछ चीज़ें हमने धूप का ख्याल रखना है, हमने आपको बताया क्रीम ऑइंटमेंट का ख्याल रखना है, और दीगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी, जी हाँ, हमारे मर्द हजरात हैं, कुछ हमारी लेडी होती हैं, वो भी वर्किंग वूमेंस होती हैं, वर्किंग गर्ल्स होती हैं। आपने अपने चेहरे को ढांप के शरई तौर पे अगर नकाब कर लें तो क्या ही बात है। मर्द हजरात भी चेहरे को ढांपें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। आपने जो इस वक्त लाहौर दुनिया का पहले नंबर पर क्वालिटी एयर इंडेक्स में जो बैड क्वालिटी एयर इंडेक्स में, यानी नीचे से पहले नंबर क्वालिटी एयर जो है, अब इसी तरह कराची का भी इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है और दुनिया में भी ये हो रहा है। तो आपने अपने चेहरे को ढांपना है, धूप से बचाना है, मिट्टी से बचाना है, गाड़ियों के, फैक्ट्रियों के निकलने वाले फुदले से आपने बचाना है। जो ऑक्सीजन्स होती हैं, उनकी ख़तरनाक सी गैसेस होती हैं, उससे आपको बचाना है। नुस्खे की बात कर लेते हैं बेटा। आपने ले लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा बता देता हूँ आपको क्वांटिटी। 1 पाव ले लेना है बही दाना। 1 पाव बही दाना आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, आला क्वालिटी का, जो पंसार से मिलता है। हम तो ताज़ा बहियों से निकालते हैं, क्योंकि हम तो दवा बनाने के अंदर आसरा नहीं करते, हम तो ठोक बजा के एक अच्छी सी चीज़ तैयार करते हैं ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए ना, बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या ऐसे अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे ना, हमारा काम शिफा देना थोड़ी है, हमारा काम मर्ज़ की तशख़ीस करना है, हमारा काम बेहतर से बेहतर इलाज करना है। अच्छा मेरा बच्चा, क्या करना है आपने? 1 पाव बही दाना ले लेना है। पूरी दुनिया के किसी भी पंसार से बही दाना आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा? ये बड़ी सख्त हो रही है। बही दाना आपने ले लेना है 1 पाव। बही दाने की शक्ल सेब के बीजों की तरह होती है, ठीक है मेरा बेटा? इसको आपने अपने सामने पिसवा लेना है या घर में ग्लेंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर आप मिला लोगे लाल फिटकरी, रेड एलम, ठीक है मेरा बच्चा? अब आपने 2 किस्म की फिटकरी आती है, सफ़ेद भी आती है, लाल भी आती है। लाल वाली आपने फिटकरी ले लेनी है। कितनी? 1 पाव। उसका भी पाउडर बना लेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद तकरीबन आधा किलो से 1 किलो पानी के अंदर रख देंगे। कितने दिन के लिए? 3, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए। किसके जार में? शीशे के मर्तबान जार में, ठीक है मेरा बच्चा? शीशे का बाउल यूज़ कर सकते हैं, या आप एल्युमिनियम इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप स्टील का बर्तन में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास शीशे का जग, शीशे का जार नहीं है।
اور اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے۔ اس کو آپ نے مستقل دن میں 3 بار ہر 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے وقفے سے کسی چمچ سے جو کہ خود بھی اسٹیل کا ہو اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے۔ ہلا کے چھوڑ دیں گے، ہلا کے چھوڑ دیں گے، ہلا کے چھوڑ دیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے 3 دن یا 7 دن کے بعد چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد گاڑھا لوشن الگ ہو جائے گا اور پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ نے جب بھی منہ دھونا ہے کوشش کرنا ہے منہ دھونے کے بعد آخر میں ایک اسپرے بوٹل میں اس واٹر کو بھر لینا ہے اور آخر میں آپ نے اس کو اسپرے کر دینا ہے اپنے چہرے پہ، جھریوں والی جگہ پہ، افیکٹڈ جگہ پہ، ٹھیک ہے میرے بچے؟ اور لوشن کا کیا کرنا ہے آپ نے، جو گاڑھا ایک لعاب بن جائے گا، لوشن بن جائے گا، آئنٹمنٹ بن جائے گا، آپ نے رات کو سوتے ہوئے اپنے چہرے پہ جھریوں پہ لگانا ہے اور آپ نے ایسے ہی سو جانا ہے، صبح اٹھ کے منہ دھو لینا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ کسی کو آپ دکھاؤ گے نا لگا وہ، پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ آپ کو کہے گا کیا لگا لیا، برے لگ رہے ہیں آپ۔ 10 باتیں ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا کیمرہ، آپ کا موبائل جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، کون سی؟ جس موبائل میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی دن لگانے سے پہلے اس کی تصویر کھینچ لینی ہے اپنے چہرے مبارک کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر یہ تصویر کھینچنے کے بعد جب رات کو آپ یہ لگائیں گے، صبح دیکھ لیجیے گا پہلے ہی دن مطمئن ہو جائے گا۔ اگر یہ تھوڑا جم جائے، رگڑ کے نہیں اتاریں گے، فارم سے آرام سے اتاریں، یقین کریں رنگ بھی صاف ہوگا، چمکدار بھی ہوگا، جھریاں بھی ختم ہوں گی اور آپ کے لٹکنے کا جو ایک کھال لٹکنے کا عمل ہے وہ بھی کم ہوگا۔ بس میں یہ کہتا ہوں ہر ویڈیو کے آخر میں، چلیں آپ کو تھوڑا سا ویو بھی دکھا دیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بھی نسخہ جات آپ میرے چینل پہ دیکھتے ہیں، آپ ادھر آئیے، آپ نے اس نسخہ جات کو پہلے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پہلے آپ خود استعمال کریں گے، فائدہ ہوگا تو آپ سب کو بتائیں گے، اور آپ جب سب کو بتائیں گے تو صدقہ جاریہ ملے گا، اور جب آپ کو فائدہ ہو تو کچھ نہیں کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ کرے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ K21 پہ صبح 10 بجے ہر بدھ کو لائیو دیکھا کریں، اور یوٹیوب پہ تو ہر وقت آپ کے موبائل میں، آپ کی جیب میں ہم موجود ہیں۔ اور بس اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ بس یہ جو کریم لوشن ہے نا، سائیڈ ایفیکٹ والی چیزیں، یہ ایسڈ والی چیزیں، یہ کیمیکل والی چیزیں، یہ انڈسٹریل کیمیکل والی چیزیں، یہ آپ کا کاسٹک والی چیزیں، ان کو یوز نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔